এই চাওক আজি আমাৰ মেজৰে কি বনাইছে অদ্ভুত টেষ্টি হ'ব আজি চাওক মুড়ি ভুজিয়া পিঁয়াজ আচাৰ চাচাৰ চব আছে বহুত টেষ্টি হ'ব ন মেজৰটো এতিয়া খাওঁ আৰু মজা এই নিমখ আৰু দে নিমখ দে আৰু নিমখ দে অলপ পইচা গেলা টেবলেট এনে কিনি পেলাই এনে পেলাই লৈ আনিব লাগে আকৌ ঘূৰাই দিব লাগে ভাল মজা মজা জলকীয়া नहीं दिया क्या और टिश्यू का डाल दो जरा क्या डालेगा इधर आ ए मैं बिहुन जा भीड़ मुड़ी कहाँ से लाया दुकान में कला हाथ से लेके आया खा रहा हूँ थोड़ा मैं भी साथ दूंगा कल बनाना मजा आ गया खा के झाल मुड़ी जैसा लग रहा है क्या क्यों ऐसा तेरा भुजिया दे दूं यहाँ पर भुजिया से नहीं दे दे चना से और एक है भुजिया दे ओए हो उठ सुन रा उठ सुन चना से नहीं उना ओए काचा चना हां ইয়াত বহিলা হ্যাঁ ইয়াত মিলাম আকৌ হোৱা নাই কি না না ভুজিয়া ভাল না লাগিব কি ভুজিয়াই দিছে ইয়াৰ এটুলা মই লাইফ গৈছে हाथ तो धोया के बनाया ना ববা কি আমাক বেয়া পাইছে নেকি हाथ नहीं धोया है कला ये प्याज को ऐसे ऐसे चपाए कला हां कोना हाथ धोना हां की कला हाथ न धोआ के ना सिपिया से प्याज तो लिख लेना ओ सुबह के बोले सारे लोग छोटे होने का बना भी पूरा मजा मजा खाली बनाने सांगमाई जा सांगमाई बड़ भाई बेया ना पाबी এখন না না बोले पैसे कला बोले तो सांगमाई सारे मुख कोसले মানে मुझे कितना का लाया मुझे कितना का लाया 10 रुपया না এটা দিয়ে খুলা গে हां কাই বনা सब पाबे আকৌ সব কেঁচা চানা আকৌ দিলে हां मजा है रे আৰু কি আহিব নেজানে আৰু या কেঁচা চানা দি কেনেকা সোৱাদ হয় খাই চাম আৰু আগৰ পৰা জহি কৰিলে বঢ়িয়া কৰি বনাই দিছে মজা মজা ओ जेनो কালি বনাম কালি जेनो तू ऐसा नहीं কাল পুরা মিক্স করেगा পুৰা গাবলাৰ মতে বনাই जेनो तू ऐसा नहीं এ মালি खा एक মতে বনাইছে মৰচাটো খাব লাগে वो तो मजा नहीं केला চানা এই চানা প্যাকেট চানা দিব লাগে बादाम कहाँ देने लगे কাইলৈ 5 টকা 10 টকা 10 টকা সবে দিবি আমি চানা বনাম দেই পুৰা একদম ষ্টাইলত বনাম বাদাম দিব লাগে বাদাম ভাতি সন্ধিয়া মই খাই কৰি ধুনীয়া চব ওলাই যাম তাৰ হেল্ল' হা 10 টকা 10 টকা দিবি আমি কিমান টাইম খাব আপুনি